हेलो बंधुगण, आज आम आलोचना करवा ओडिशा संगीत नाटक द्वारा पुरस्कृत कलाकार मान विषय आम आलोचना करवा। कौ मसीह कौ संगीत नाटक पाई कौ कलाकार सब पुरस्कार पाई से विषय आज आम आलोचना करवा। आज आम आलोचना करवा 1883 रु 1884 मसीह कौ कलाकार माने संगीत नाटक पाई पुरस्कार पाई। ओडिसी कंठ संगीत लोकनाथ रथ, अभिनेत्री भानुमती देवी, जंत्र संगीत लोकनाथ दास, जंत्र संगीत तबला राधा गोविंद बोस, ओडिसी नृत्य रघुनाथ दत्त, नाट्य रचना प्रफुल्ल कुमार रथ, कंढेई नृत्य मागुणी चरण कुंवर 1984 रु 85, ओडिसी कंठ संगीत श्रीमती विष्णुप्रिया सामंत सिंहार, अभिनेता दुखीराम स्वाई, जंत्र संगीत सितार बीणापाणी महाती, नाट्य रचना यदुनाथ दास महापात्र, लोकनृत्य छऊ पुरस्कार पाइछन्ति अनंत चरण साए, दासकाठिया पुरस्कार पाइछन्ति काशीनाथ पंडा। 1985 रु 1986 मध्य किए सब पुरस्कार पाइछन्ति कलाकारगण। ओडिसी कंठ संगीत पुरस्कार पाइछन्ति संगीत श्रीमती राधाराणी महापात्र, अभिनेत्री पाई पुरस्कार पाइछन्ति श्रीमती मणिमाला देवी, जंत्र संगीत पाई पुरस्कार पाइछन्ति अरुण कुमार सेठ, ओडिसी नृत्य पाई पुरस्कार पाइछन्ति रमणी रंजन जेना, नाट्य रचना पाई पुरस्कार पाइछन्ति नरसिंह महापात्र। 1886 रु 1887 ओडिसी कंठ संगीत पाई पुरस्कार पाइछन्ति वीणा देवी, अभिनेत्री पाई पुरस्कार पाइछन्ति लक्ष्मी देवी, अभिनेता निर्देशक पाई पुरस्कार पाइछन्ति गोविंद तेज, अभिनय पाई पुरस्कार पाइछन्ति राजकिशोर राय, जंत्र संगीत पाई पुरस्कार पाइछन्ति पुरेन्द्र धड़ा, नाट्य रचना पाई पुरस्कार पाइछन्ति सत्यनारायण पंडा, नृत्य पाई संबलपुर रे पुरस्कार पाइछन्ति दयासागर पंडा, ओडिसी नृत्य पाई पुरस्कार पाइछन्ति बटकृष्ण सेन 1988 रु 1989 मसीहा, अभिनय पाई पुरस्कार पाइछन्ति दीनबंधु दास टीमा, जंत्र संगीत पाई पुरस्कार पाइछन्ति चक्रधर साहू, लोकनृत्य पाइक पाई पुरस्कार पाइछन्ति नित्यानंद बिसोई, लोकनाट्य कंढेई पाई पुरस्कार पाइछन्ति गजेंद्र दास, ओडिसी संगीत पाई पुरस्कार पाइछन्ति लोकनाथ पाल, नाट्य रचना पाई पुरस्कार पाइछन्ति विजय मिश्र 1989 रु 90, यात्रा अभिनय निर्देशना पाई पुरस्कार पाइछन्ति आर्तबंधु राउतराय, नाट्य रचना पाई पुरस्कार पाइछन्ति बसंत कुमार महापात्र, जंत्र संगीत वीणा पाई पुरस्कार पाइछन्ति भक्तवत्सल पात्र, ओडिसी कंठ संगीत पाई पुरस्कार पाइछन्ति सुखदेव पात्री, अभिनय पाई पुरस्कार पाइछन्ति वृंदावन पात्र, लोकनृत्य छऊ पाई पुरस्कार पाइछन्ति श्रीकांत सेन, लोकनृत्य छऊ पाई पुरस्कार पाइछन्ति प्रसन्न कुमार चौधरी, लोक संगीत पाई पुरस्कार पाइछन्ति राधाकृष्ण भंज, अभिनय पाई पुरस्कार पाइछन्ति माधवानंद कर। एहिपरि भावरे सबु पुरस्कार पाइछन्ति संगीत नाटक पाई। 1990 रु 91 मध्य किए सब पुरस्कृत होइछन्ति कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सम्मान पुरस्कार पाइछन्ति सामुएल साउर बाबी, ओडिसी संगीत पाई पुरस्कार पाइछन्ति सोमनाथ दास, नारायण बेहेरा, रामचंद्र बेहेरा, गोटीपुओ नृत्य पाई पुरस्कार पाइछन्ति मागुणी चरण दास, नाट्य रचना पाई पुरस्कार पाइछन्ति लक्ष्मीधर नायक, पूर्णचंद्र काननको, अभिनय पाई पुरस्कार पाइछन्ति काननबाला देवी, निरंजन शतपथी। 1991 रु 1992 कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सम्मान पाइछन्ति डॉक्टर सुनंदा पट्टनायक, नाट्य रचना पाई पुरस्कार पाइछन्ति जदुमणि काननगो, नीलकंठ मिश्र, नृत्य ओडिसी नृत्य पाई सम्मान पाइछन्ति पुरस्कार पाइछन्ति सुधाकर साहू 1992 रु 1993, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सम्मान पाइछन्ति पंकज चरण दास, नाट्य रचना पाई पुरस्कार पाइछन्ति धनेश्वर पट्टनायक, अभिनय पाई पुरस्कार पाइछन्ति अनिमा पेदिनी, ओडिसी कंठ संगीत पाई पुरस्कार पाइछन्ति रघुनाथ पाणिग्राही, ओडिसी नृत्य पाई पुरस्कार पाइछन्ति गंगाधर प्रधान 1993 रु 94, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सम्मान पाइछन्ति कार्तिक कुमार घोष,
ଲୋକନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣ। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ରଜତ କୁମାର କର। ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି କୁମକୁମ ମହାନ୍ତି। 1994ରୁ 1995 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସାହୁ। ଲୋକନାଟ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଅଭିନେତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ହୋତା। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ମାଧବୀ ମୁଦଗଇ। ନାଟ୍ୟକାର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। 1995ରୁ 96 କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ଦୁର୍ଲଭ ସିଂହ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା। ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର। ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଭୀମସେନ ଶତପଥୀ। 1996ରୁ 97 କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରଥ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ଜେନା। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ। ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ଲୋକନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଶିବରାମ ସାହୁ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। 1997ରୁ 98 କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଘୋଷ ସୁରେଖା ଦେବୀ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ରାୟ। ବେହେଲା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସୁନାକର ସାହୁ। ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। 1998ରୁ 1999 କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି କାଶୀନାଥ ପୂଜା ପଣ୍ଡା। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲୋକବାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ମୁଚିରାମ ମୁନି। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଉମାଦେବୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର। ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଶରତ ମହାନ୍ତି। 1999ରୁ 2000 ମସିହା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗୀତିକାର ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ଚରଣ ବଳ। ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବନବିହାରୀ ପଣ୍ଡା। ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟପ୍ରଭା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 2000ରୁ 2001 କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ଗୀତିକାର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ସିଂ। ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର। ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସଚ୍ଚି ଦାସ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ସେନାପତି। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। 2001